Pomože Bog, braći i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadžija Teodora i danas ću da pričam o tome kako sam dobila srbijanski pasoš, odnosno državljanstvo Republike Srbije. Vi koji ste gledali moje putovanje u Sofiju ove godine, mogli ste da vidite na početku da sam spomenula da sam tog dana kada smo krenuli na putovanje u Sofiju otišla po svoj srbijanski pasoš. Tako da ste već tada znali da imam sad državljanstvo, najavila sam već onda da će doći jedan video o tome kako sam ga dobila i da saznate cijelu proceduru. Prije nego što uopšte započnem s ovim videom, da razjasnim jednu stvar. Jer to je došlo dosta puta ispod onog videa o putovanju Sofiji, vezano zašto ja govorim srbijanski pasoš, srbijansko državljanstvo, a ne srpsko. Govorim srbijansko jer je vezano za Republiku Srbiju. Zato kažem da je to srbijanski pasoš, srbijansko državljanstvo. Drugo jeste za mene samo srpsko državljanstvo, ono iz Republike Srpske. Tako da je to za mene srpsko državljanstvo, a srbijansko je Republika Srbija. Da, uglavnom to su ti razlozi zašto govorim u ovom videu o srbijanskom pasošu. Da započnem sa jednim pitanjem koje će sigurno da dođe, zašto sam se uopšte odlučila da prihvatim državljanstvo Republike Srbije. Kad već živim u Austriji, imam tu privilegiju da živim kao u Austriji, tu privilegiju da čak dobijem austrijsko državljanstvo. Ima tu više razloga. Napisala sam dosta toga na mom telefonu, tako da ne bi neke informacije zaostavila ili zaboravila. Jedan od razloga je bio taj zato što sam uvijek imala tu neku povezanost sa Srbijom, tu povezanost uopšteno sa tim dijelom gdje Srbi žive. Ja živim u Austriji, ali se nikad nisam identifikovala sa austrijskim narodom, niti sam imala tu predstavu, niti imam tu želju da ovdje živim do kraja svog života, da ovdje doživim penziju, na kraju krajeva da se u Austriji upokojim kad budem u starosti. I to su te sve neka razmišljanja koja su me dovela do toga da znam da ne želim da do kraja života provedem u ovoj državi i da ću se kad-tad vratiti dolje. Kada, kud, gdje, još i sama ne znam, ali znam da želim i gledat ću da tu svoju želju jednog dana isprovedem u realnost. Ali se sa svime treba početi iz početka, tako da srbijansko državljanstvo je možda jedan korak tome. Sada ćete spomenuti sigurno to što imam bosansko državljanstvo i bosanski pasoš. Da, imam. Ja sam dolje rođena, ja volim Bosnu, volim Republiku Srpsku i oduvijek sam željela, od kad sam ovdje u Austriji, da budem dolje i da odrastujem dolje i da idem dolje u školu, da učim kolo, da znam sve našu istoriju, našu tradiciju i sve što je povezano sa srpskim narodom, ali kroz godine, kroz neka iskustva, sam došla do tog zaključka da se ne bi mogla vidjeti dolje u Bosni i samim time i to bi jedan razlog zašto da prihvatim srbijansko državljanstvo. Konačno sam iskoristila jednostavno to pravo koje je stupilo u snagu u maju 2023. godine, koji je izašao taj novi zakon u kome su osobama dozvoljeni da prihvate srbijansko državljanstvo na osnovu toga da su srpskog porijekla. Ja kada sam čula za taj zakon, prvo sam se i šokirala kako je to moguće, ali može se reći da kod Hrvata je takav slučaj. Kada si Hrvat iz Bosne, onda možeš i dobiti bez problema i hrvatsko državljanstvo i zašto to onda i ne važi za nas Srbe. I onda sam rekla, pa ovo je zaista jedna dobra prilika da idem tim korakom, da prihvatim srbijansko državljanstvo, a da nije osnova ta da ja moram da radim nekoliko godina u Srbiji, da ja živim u Srbiji i tako dalje, kao što je to u mnogim državama slučaj, kao i ovdje u Austriji, nego mogu, ako živim u Austriji, da se prihvatim srbijanskog državljanstva. Sada ću vam ispričati taj cijeli proces koji sam proživjela da dobijem srbijanski pasoš i uopšteno tu cijelu proceduru. Mogu samo da napomenem još jedan put da je to procedura koju sam ja doživjela.
da se ona može uvijek promijeniti i mogu se promijeniti pravila i tako dalje i tako dalje. Tako da vam ja sad govorim ono kako sam ja to doživjela i kako je to bilo kod mene. Bila sam u toj mogućnosti da biram od dvije opcije. Jednom da vadim srbijansko državljanstvo preko Banja Luke ili preko konzularnog odeljenja, odnosno ambasade u Beču. Da radim to preko Banja Luke, to bi meni izašlo besplatno, a da radim preko Beča morala bi da plaćam neku taksu, a ona je se tada iznosila preko 200 i nešto eura, ali sam ja nakon dužeg razmišljala jednostavno shvatila da je najbolje da to radim preko Beča, jer da to radim preko Banja Luke, prvo je moram da putujem za Banja Luku, moram da prenoćim Banja Luci i tu su veliki troškovi, nego da jednostavno vozim se 2,5 sata do Beča i da to tamo obavim, iako će mi se tamo jednostavno naplatiti ta taksa. Uglavnom, u septembru sam 2023. godine stupila u kontakt sa konzularnim odeljenjem u Beču, vezano šta je meni potrebno tačno, kakve dokumente da bi podnijela taj zahtjev za državljanstvo. Oni su meni napisali e-mail da mi je sljedeće potrebno. Prvo, izvod iz matične knjige rođenih. Za lice koje su rođeno u inostranstvu neophodno je priložiti original izvod iz matične knjige rođenih iz države rođenja. Drugo, uvjerenje o državljanstvu. Treće, izvod iz matične knjige vjenčanih. Četvrto, fotokopije dokumenta sa fotografijom, pasoš ili lična karta. Peto, potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom, to se dobija u ambasadi. Šesto, za dijete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost. Sedmo, izvod iz kaznene evidencije po mjestu rođenja. I osmo, dokaz o srpskom porijeklu se po potrebi dokazuje javnom ispravom gdje je evidentirana činjenica pripadnosti srpskom narodu ili neki od dokumenata u kojem se to lice i njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda. Ja sam kroz cijeli taj period uvijek kratko snimala o mojim osjećanjima kada sam nešto novo saznala o toj cijeloj proceduri, tako da ću vam ja to kronološki da objavim i eto da vidite jednostavno kako sam imala emocije u tim momentima i kako je bilo to stanje tad i tad i da vas jednostavno zaista zajedno ponesem kroz tu cijelu proceduru. Nalazim se sad trenutno u garaži, spremam auto za sutrašnji put jer idemo za Beč. Prvo da vam kažem, malo sam uzbuđena jer idemo u srbijansku ambasadu ili konzularno odeljenje da bi predali papire za zahtjev za državljanstvo. I ja nekako ne mogu da vjerujem da ćemo mi to sutra raditi. I stvarno se bojim da će on napraviti neku scenu, da će reći fali neki papir, jer to je tipično dolje kod nas. A mi putujemo dugo, dobri 2,5 sata do Beča. Tako da ako budu rekli da nešto fali, ja stvarno ne znam kako ću da reagujem. A bila bi toliko srećna da to stvarno uspije i molim se Bogu da nam dane snage za sutra, da se bude dobro i da mogu da predam zahtjev za državljanstvo Republike Srbije. Ja ne znam, ne znam, pun sam emocije jer to mi baš puno znači. I da, neću da previše pričam, inače ću da počnem stvarno da plačem. Gledat ću da sutra malo i nešto snimamo, kao neki fazon vlog, da to sve ubacim u ovaj video. Što da još kažem, u početkom decembra je bila moja mama dolje u Bosni, dala sam joj punomoć da mi podigne sve dokumente jer ja nisam mogla da idem. Tako da nadam se da će sve biti kako treba. Vidjet ćemo. Sve uspimo kako treba i sledimo u Rusku crkvu. Evo me sad nazad kod kuće. Malo sam se odmorila, tako da mislim da mi je šminka sva ne vezi.
Uglavnom, kako je bilo, šta je bilo, kako je bila procedura. A kada sam ih zvala početkom decembra, tad sam dobila konačno nekog na telefon, jer je stvarno teško nekog dobiti telefonski. Rekli su da moramo da predamo u Bosni, u Banja Luci, jer smo državljani Bosne i Hercegovine. Mada to nema smisla jer mi ne živimo dolje. Iako smo dolje naravno prijavljeni i sve to, ali mi živimo ovdje. Samim tim imamo i pravo da ovdje također predamo u ambasadi. Mi smo zvali i Banja Luci, oni su nam potvrdili, to je jedina razlika, jeste da u Banja Luci ne moramo plaćati ništa, a u Beču moramo plaćati u iznosu od 230 eura. Prošle sedmice sam njih cijelu sedmicu pokušavala nazvati da saznam da li ove sedmice rade, to jest između katoličkog Božića i Nove godine. Kada sam konačno nekog dobila na telefon, rekla je da možemo doći bez termina i došli smo danas u srijedu 27. decembra. Kada smo bili ispred konzulnog odeljenja, neki čovjek nam je otvorio vrata i pitao nas zašto smo tu, koja je svrha. Mi smo rekli to i to i on je počeo, ali to se radi u Banja Luci, a ja sam onda rekla ali ja sam imala kontakt s vama. Rekli ste da se može. Onda je rekao ok, otiđite taj šalter i vidjet ćemo što će biti. Bila neka starija dama, ona je pregledala sve dokumente koje smo ponijeli, rekla je da se može. Dobili smo 3 formulara koje smo ispunjavali, eto da smatramo da smo mi, da želimo da primimo državljanstvo i Republikom Srbijom kao svoju državu. Traži toliko puno stvari da se tu ispuni, što je onako, pa što ćete još da znate. Podaci roditelja, ovog, onog, reći ljudi moji. Ne volim ispunjavati takve podatke nikako, uopšte, ali eto, uspjeli smo. Nisam sigurna da li sam kako treba sve ispunila korektno, jer tu nisam sigurna, ali njih pitati za pomoć u vezi ispunjavanja formulara može zaboraviti, jer samo 3 su šaltera, 3 osobe rade, bilo je dosta ljudi i oni ne. Moraš ispuniš koliko možeš, koliko ne, da li je to ispravno, da li je to korektno, koliko oni to kontroliraju. Datum rođenja roditelja, mjesto rođenja roditelja, što ja znam, takve neke stvari, ne znam. Vidjet ćemo kako će to biti. Uglavnom, što je onda ispalo, mi smo to predali, da onda smo platili taksu, tih ukupno 223 po osobi. I trebamo čekati 3 do 4 mjeseca, pošto se šalje za Beograd. Dok se to sve provjeri i onda ćemo dobiti informaciju da li ćemo imati srbijansko državljanstvo ili ne. Ja se nadam da ćemo dobiti. Uglavnom rekao sam ako se oni ne jave za 4 mjeseca da se mi trebamo javiti, tako da ćemo se mi onda javiti njima. Šaltaju te tamo vamo gore. Ja sam znala da će biti malo komplikovanije jer to je birokratija kod nas na Balkanu. Mislim i ovdje u Austriji ništa nije bolje. I ovdje ti šalju ako ti fali neki dokument. Tako da eto, to je taj mali update za sad. I vidjet ćemo kako će dalje to da ispadne. Nadam se da ćemo do kraja da ćemo do sredine, do sredine sljedeće godine imati srbijanski pasoš u našim rukama. Evo me sad na poslu i vidjela sam da me zvala srbijanska ambasada ili konzularno odoljenje. Ja se nisam mogla javiti i sad ne mogu nikog da dobijem na telefon. Nadam se da će me još nazvati 3. put, odmah ću se javiti. Ne interesuje mi da li poslu ili ne. Već me frka uveta. Nadam se da je sve dobro. Nadam se. Ima novosti što se tiče državljanstva.
sad sam došla kući, tako nisam ni skila ni jaknu, nego sam htjela odmah da vam snimim to. Ja sam ih zvala, jer zvala sam jučer, radi se o tome i o tome, i onda su rekli ok. A vezano za državljanstvo je neophodno opet otići u Beč, u konzularno odeljenje, jer moram da popunim još jedan formular, jer sad kako sam ja njih shvatila, kao ne mogu da vjeruju još da se ja, eto, osjećam pripadnosti srpskog naroda. Što trebam DNK analizu. Trebam da igram kolo ispred njih. Da pjavam Kosovo je Srbija. Joj, šta je ovo? Moram ići ekstra ubečno da popunim taj jedan jedini formular. 10. maja imam slobodno, tad ću da odem. Popunim taj formular. Ja nadam se da će to biti dovoljno. Da ih ubjedim da sam Srpkinja. Mislim, joj, koja je birokratija. Ali ja sam znala da će biti nešto. Čujte me sad. Juče su one mene zvali, kao što znate, i ja sam bila nervozna. Jer znam kakva je naša birokratija. Ja sam upravo sanjala da mi nismo dobili državljanstvo. Imala sam već neki loš predosjećaj. Mada se ja ne obaziram na takve stvari. I uopšte ne gledam na snove, niti ne. Budem svejedno. I sad kad sam ih zvala, kada su rekli da moram ići zbog tog jednog formulara u Beč, joj, šta me spopade. Ali ništa, ja ću biti uporna. Bola, neće me niko zabraniti da imam srbijansko državljanstvo. Ne može tako. Kad nešto namjeravam, ja to sprovedem do kraja. Tako ću i to da sprovedem do kraja. I nadam se da će biti dovoljno i da neće opet trebati 5 mjeseci da provjeri dokumente. Ono što je pozitivno, makar za sad, ne moram neke dokumente da ponovo njima nosim, odnosno da tražu neke druge dokumente, da ja moram ići opet u Bosnu da bi vadila dokumente. To makar nije. To je sad ovaj trenutni status quo. Jao! Mama? Lele! Ne. Mama. Mama je efekt. Dobila sam malo prije e-mail od konzularnog odeljenja da su stigli iz Beograda, eto to rješenje, da li sad imam državljanstvo ili nemam. Ne mogu mi reći šta piše unutra, nego moram otići da to prijavim, nego moram otići po taj papir. Sad moram praviti termin i sad gledam da napravim za 29. novembar, jer tad imam slobodno. I moram ići ekstra u Beč. Ovo, moje živci su... jedva čekam i nadam se da ćemo dobiti. I ako otkažu da nećemo dobiti srbijansko državljanstvo, ne znam kako da reagujem. Stiglo je pismo iz Srbije i ne znam šta je unutra. Mat kaže da nismo primljeni. Ja sam optimist. Ja mislim da jeste. To jest da nismo dobili državljanstvo jer nas pozivaju u srpsku vojsku u Srbiji. Ema, molim te. Državam. Izvini, upala sam kada. Ne znam. Ja sam super Poštovani, obavještavam vas da je od strane MUP Srbije dostavljeno rješenje donijeto u postupku po vašem zahtjevu za prijem državljanstva Republike Srbije. Termin za podizanje rješenja zakazuje se na sajtu ambasade Republike Srbije u Austriji putem linka. Prilikom dolaska na zakazani termin potrebno je da ponesete lični dokument. Gebete, šta je ovo? Beč. Pa on s men poslal e-mail prije mjesec i po dana da
je došlo rješenje da trebamo otići po rješenje. Mi smo napravili termin sad u petak. I što nam se šalju? Papir? Vjerovatno poslali, onda nije stiglo na vrijeme. Ništa, opet moram ići u Beč, joj! Adam, ne više živaca za ovo je previše. Ich hab Angst von serbische Leute. Tu znači, jel tu piše da ste dobili? Ne piše, tu piše da je rješenje stiglo. Ali to mi već znamo pre Tu piše mjesec. da ćemo ići prvo u vojsku srpsku da bi dobili srpsko državljanstvo. Srbijansko državljanstvo. Srbijansko. Svejedno. Zar Srbijanci nisu Srbi ljudi? Jesu, ali je Srbija republika. Ništa, moram čekati do petka, joj. Ajde, vidimo se. Dobro jutro. Nalazim se u vozu i idemo za Beč. Danas je to taj dan kada saznajem da li ću dobiti državljanstvo ili ne. Ich sag mal gemischte Gefühle auf Serbisch. Du fragst die falsche Person. Imam miješanje osjećanja. Nekako bi željela, ali nekako imam još da nećemo dobiti. I toliko je čudo da baš danas idemo gore, dok moji roditelji idu dolje, kod bake. Ali, to mi ne mogu sad ništa. Pravimo najbolje od svega i vidimo se u Beču. Danas u bus i idemo sad direkt tamo. Sretno! Baš gore kamera. Nema šta. Ja sam sad državljanin Republike Srbije. Ja. Moje sljedeće putovanje ide za Kosovo i Metohiju, nema tu šta. Sad samo trebam da čekam opet 2-3 mjeseca da me upišu u knjigu matičnih, šta ja znam, koje se ja razumijem te neke. I onda vadim pasoš, pa joj. Sad smo bili u našoj srpskoj crkvi Svetog Save i nema nigdje da se kupi svijeće. I jedna prostorija gdje se pali svijeće zatvoreno. Tako da idemo sad pješke do ruske crkve Svetog Nikole, jer tamo znamo da možemo kupiti svijeće. Da se javim od kuće, znam da je totalno slabo mjesto, ali nemam snage, niće drugo da snimam. Ne mogu više, ovo je zaista bilo previše naporno. Uglavnom, ono što sad iduće jeste da su poslali tu potvrdu u Beograd da me upišu u knjigu matičnu i nakon 2, 3, 4 mjeseca dobit ću obavještenje da mogu da podignem pasoš i onda opet moram ići u Beč. Najvjerovatnije onda moram opet ići u Beč po drugi put da bi podigla pasoš jer čisto sumnjam da će mi poslati preko pošte. Tako da ovo će potrajati sigurno još godinu dana. Upravo sam sad dobila e-mail od konzularnog određenja ili iz Beograda, ne sjećam se. Ali ovo sam e-mail da smo upisani u knjigu rođenih, tako tu u Beogradu, i da sad možemo da vadimo pasoš. Evo nas u Beču i predali smo sad za pasoš, nije bilo nikakve komplikovanosti. Uglavnom što vam treba jeste vaš viza, što živite od Austrije, vaš pasoš i ništa više. Mi smo i pripremili papir gdje piše gdje boravimo, ali nije bilo potrebno, a u svakom slučaju vam preporučujem da sve ponesete sa vama u slučaju, ako oni onda kažu da je ipak potrebno. Također preporučujem da ponesete papir gdje piše da ste državljani Srbije. Mi taj nismo ponijeli, ali isto nije bio problem. Ona je otišla tamo na Điza i izvadila iz tog registra. A u svakom slučaju uvijek ponesete više dokumenata, jer ako putujete dugo kao i mi, je baš glupa situacija ako nemate dovoljno dokumenata i morate 2-3 puta da idete i da to uradite. Ništa, otprilike zakonski 2 mjeseca traje dok ne dođe pasoš, ali oni kažu da otprilike 3 do 4 nedelje je realistično da dođe pasoš. Dobili smo broj gdje možemo da se online informišemo
gdje piše da li je sad tu neka promjena, da li je gotovo, nije gotovo i onda se opet zakazuje termin da se, kako kaže Apoloni, da dođeš po pasoš, tako da kažem. Ništa i vidimo se onda u nadalje situaciji. I da, to je to za sada. Danas je ponedjeljak 26. maj i provela sam online na stranici konzularnog odjeljenja da su naši pasoši gotovi. Baš se radujem i pogotovo tom brzinom. Nije prošlo ni 2 ponedjelje od kad smo bili i predali za pasoš i sad je on gotov. Ali moram da čekam sredinom jula, tad opet mogu da idem za Beč. Mislim, mogla ići ranije, ali problem je taj, sad imam toliko puno putovanja pred sobom i nemam tu priliku da idem po pasoš. Tako da moram da čekam jul. Šta ja držim u rukama? Napokon, nakon toliko godina patnje i maltretiranja i sa dokumentacijama i sa svim i svačim, napokon mogu da držim svoj srbijanski pasoš u rukama. Toliko se nekako lako osjećam i napokon je sve to prošlo i vidimo se za 10 godina kada se treba produžiti pasoš. To je za sad sve što ja mogu reći, zato kako sam ja dobila srbijansko državljanstvo, koliko je to kod mene dugo trajalo. I jednostavno imate strpljenja, morate da čekate, takva je birokratija kakva jeste. Mi se vidimo u sljedećem videu, s Bogom, amin.